Premièrement, je m'excuse parce que je n'ai pas pu assister depuis le début de cet atelier ou bien de cette personne de même métier ou bien qui ont la même activité et qui souhaitent la réaliser. بسم الله الرحمن الرحيم. تماشيا مع الخطاب الملكي السامي والرامي إلى إدماج المهاجرين من دول الصحراء بعد دخول المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ارتأت جمعية تفاؤل لنساء جهة الدار البيضاء الكبرى إلى أن تبرم اتفاقيات شراكة والتعاون مع جمعية القوى الإفريقية للتضامن والتربية والتنمية، وذلك تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للنهوض بأوضاع المهاجرين من جنوب الصحراء لحلق ورشات حرفية في مجال الصناعة التقليدية ومجموعة من الأنشطة الاجتماعية. وكنتمنى الله التوفيق ونتمنى الله سبحانه وتعالى يعاوننا على هذه المبادرة، وعاش الملك. Et les deux, concernant la situation des réfugiés, parce que les réfugiés ont tendance à obtenir l'engagement de faire quelque chose. Nous sommes 10 réfugiés, on se met ensemble, on va par exemple créer une coopérative. C'est Stéphane Niako, président fondateur de l'association FACED Maroc. La FACED Maroc, c'est la force africaine pour la solidarité, l'éducation et le développement. Au fait, ce partenariat dont vous parlez est encore la manifestation de la grandeur de ce peuple qui nous accueille ici au Maroc, le peuple marocain, et dans la vision de Sa Majesté le Roi, qui est celle d'unifier les peuples, permettre à une bonne condition de vie digne, assez forte, pour que les subsahariens, surtout dans l'ensemble, tout le peuple africain, qui se retrouvent sur les terres en Afrique, au Maroc, puissent avoir des conditions assez dignes. Donc ce partenariat, comme je le disais, démontre encore de la grandeur de ce peuple-là, démontre encore de l'efficacité, de la compétence, du savoir-faire et de vouloir faire du peuple marocain. Haja Naïma et moi, nous allons travailler en étroite collaboration. L'association Tafaoul et l'association FACED vont travailler en collaboration pour définir des stratégies dans un cadre un peu plus réfléchi, dans un cadre un peu plus serein, pour que les migrants subsahariens, dans la création de leurs AGR, dans la création, dans leur coopération, leur vie au Maroc puisse être assez souple, assez bien accompagnée. Et c'est pour ça que nous avons monté cette coopération entre les deux associations pour définir nos engagements et travailler main dans la main pour aussi travailler surtout dans la vision de Sa Majesté et dans la vision du gouvernement marocain pour qu'on puisse aussi apporter notre soutien, notre grain de sel pour améliorer les conditions de vie de ces migrants subsahariens. السلام عليكم، معكم العزيزة رشيدة ممثلة شركة آفو. جيت هنا سمعت بأن كاينة جمعية التفاؤل والبسيط، وجيت هنا أنا باش نكون مساندة لهاد الأفارقة. اولا ملي سمعت الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو والله يخليه لينا، جيت انا كمشجعه باش نشجع هاد الناس وباش نعطيوهم فرصه الشغل. اولا باش افو غتعطيهم يد المساعده باش ان شاء الله يكونوا منخرطين معنا في افو، ويعني وعندنا ناس من هاد الافارقه اللي تبارك الله معنا منخرطين في افو ومشاو ناجحين فيها وربحوا فلوس مع افو. وبغينا هاد الناس تا هما اللي جيت انا اليوم خصيصا على قبلهم باش نقول لهم مرحبا بكم في شركه افو. افو راه كتعطيكم يد المساعده وكتعطيكم فرصه الشغل، التسجيل بالمجان، وحنا معاكم كعائله. كاين الافارقه بحال المغاربه، حنا عائله وحده ما كاينش الفرق. ومرحبا بهم، مرحبا بهم والف مرحبا.